Hello guys, welcome sa Mike Gaming Channel. So andito na naman ako ngayon guys para ituro sa inyo kung paano mag-delete ng Facebook page. So bago ang lahat guys, intro muna tayo guys. Let's go! So guys, ito na guys, dito na tayo ngayon sa ating mobile. So unang gawin natin guys, i-open lang natin yung Facebook account natin guys. Pagkatapos nyo ma-open yung Facebook account guys, punta lang kayo dito sa inyong menu. Dito guys sa baba guys, may menu dito guys, no? Tatlong linya, ayan. Pagkatapos guys, i-switch account nyo lang sa Facebook page nyo guys, ayan. Yan, pin-click nyo lang yan. Ayan. Yan guys, no? Nakapag-switch account tayo sa ating Facebook page. So, sa sunod natin gawin guys, ay i-click muna natin yung tatlong linya na nasa baba. Ito guys. Ayan. So, scroll down tayo guys. Hanapin natin yung settings and privacy. Ito guys. Tapos, click natin yung settings. Ayan. So, yan guys. Makikita nyo na yung page nyo dyan guys. So, dito guys, ayan, kung marami kayong account na Facebook page guys, dito nyo yan makikita. So kung anong page yung gusto nyong i-delete guys, pindutin nyo lang guys. For example lang to sa akin guys, ito guys, ito yung page ko, no? So pipindutin ko na to guys, click ko lang tong Mike Gaming 24. So yan. Pagkatapos guys, scroll down nyo lang guys, hanapin nyo ang sa baba yan guys. Asa na yun? Ito guys, access and control. Pindutin nyo lang to guys. Ayan. Pagkatapos nyan guys, ayan, deactivation and deletion. So andito na tayo ngayon guys. Click nyo lang to guys. Click nyo yan guys. Ayan. Ayan. So may dalawang option dyan guys. Kung gusto nyo munang i-temporary, pwede rin dito guys, deactivate your page, or this can be temporary. Your page will be disabled and your name and photos will be removed from most things you've shared. So yan guys, na. So dahil talagang i-delete na natin guys dahil hindi naman nagagamit. So dito tayo guys, delete page. Yan. Continue nyo lang guys, click nyo lang yung continue. Ayan. Tapos continue nyo ulit guys. Pagkatapos scroll down nyo, click nyo ulit ang continue. Ayan. Dito na guys, ito na yun. So talagang sigurado na kayo guys. So basahin mo natin guys. Confirm this is your page. Before you permanently delete your page, please enter your password. So ayan na guys, no? Tuluyang ma-delete na talaga guys. Enter nyo lang yung password dito guys. Ayan guys. So pag na-enter nyo yung password guys, click nyo lang yung continue. At pagkatapos yun guys, ayan guys, wala na yun guys. Madi-delete na yung Facebook page nyo guys. So okay guys, sana ang video ito guys ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat sa inyo guys sa inyong panonood sa video ito.